I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi tutorial na mom kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da skinete Airshow na vaš Android. Idete na trgovinu Play. Na iOS-u ne radi ovo, mora se otići na određeni sajt i onda kucate AIRSHOW. Idete u Airshow Screen Recorder. Instalirate. Kad ga instalirate, idete otvori, to je logično. I evo, kad ste ga otvorili, ukucate znači ime i sve to, znači ime klipa i tu namjestite sve rezolucije i sve to. Biće klip Kako, znači namjestiti Airshow za Android. I eto, to je bio kratki tutorial na mom kanalu, nadam se da vam se svidio i vidimo se do sljedećeg puta. Ostavite like, share, subscribe, ćao.